Aujourd'hui, on va chercher un appartement כן, ensemble. כן, וזה רוויזé. j'ai révisé, comment on dit j'ai révisé? לימדתי, כאילו חזרתי על המילים שלמדנו שבוע שעבר. Tu peux dire simplement עשיתי שיעורי בית. J'ai עשיתי fait mes שיעורי. devoirs. כל מילים אוקיי? אני מכיר על ה... בעל פה. par cœur. Bienvenue à tous, ברוכים הבאים, bienvenue Sylvain. סטפן פלאזה aujourd'hui, s'il te plaît. מה שלומך? הכל בסדר. אתה מוכן? היום אנחנו הולכים לחפש דירה ביחד. Aujourd'hui, on va chercher un appartement כן, ensemble. כן, וזה רוויזé. j'ai révisé, comment on dit j'ai révisé? לימדתי, כאילו חזרתי על המילים שלמדנו שבוע שעבר. Tu peux dire simplement עשיתי שיעורי בית. J'ai עשיתי fait mes שיעורי. devoirs. כל מילים אוקיי? אני מכיר על ה... BLP, par cœur, il connaît tous les mots par cœur. Alors, la semaine dernière, c'était facile, je ne veux pas vous décourager, mais Okay. on a vraiment appris des petits mots de la maison. Aujourd'hui, אנחנו נלמד ביחד, אוקיי. את השאלות, les questions, שצריך לשאול בעל בית, qu'il faut poser à un propriétaire d'appartement, כשאנחנו מחפשים דירה, אוקיי? אוקיי. לא רק השאלות ששואלים, גם השלבים הראשוניים, איך מחפשים דירה בישראל. On va aussi parler des premières étapes. Comment, quand on arrive, on cherche un appartement. Et pour ça, il faut apprendre du vocabulaire. En מה לעשות. Okay? On est obligé d'apprendre du nouveau vocabulaire. C'est un vocabulaire qui est spécifique à la recherche d'appartement. וזה מאוד 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 חשוב שנכיר את המילים האלה. C'est très important que vous connaissiez ces mots. Alors, ça va pas être très compliqué, tu vas voir Sylvain. D'accord. Toi, tu vas devoir lire. Ok. זה המאמץ של היום, ça va être l'effort principal d'aujourd'hui. On va lire ensemble les principales étapes qu'il faut passer par lesquelles il faut passer pour rechercher un appartement. Et dans chaque étape, il va y avoir un mot important. בכל שלב יש מילה שבלעדיה אי אפשר לחפש דירה בישראל. Vous avez un mot sans lequel vous ne pouvez pas chercher un appartement. D'accord. Okay? Super. Donc les mots en rouge, il faut vraiment les maîtriser. Allez. D'accord? Ok. On est parti. מה השלב הראשון? Quel est le premier Alors. step quand on cherche un appartement? Alors, לקרוא מודעות באינטרנט. Alors, לקרוא. לקרוא, donc lire. מודעות. מודעות. Des... Ouais, tu vois. C'est quoi des מודעות? Des annonces? Des annonces. Moi, je supposais quoi. יפה, לקרוא מודעות מודעות באינטרנט. באינטרנט. זה מאוד חשוב de connaître ce mot מודעות. C'est pas que pour des appartements. Des מודעות, c'est des annonces en tout genre. Mais si vous cherchez sur Google מודעות et vous tapez à côté דירה, בית, On tombe sur Yachinia. vous tombez sur un site qui va vous aider à rechercher un appartement. Ok? Donc, D'accord. מודעות, C'est la מילת מפתח. première étape. Très important. On continue. On a lu des מודעות et on a aimé quelque chose. התלהבנו מדירה מסוימת. On est enthousiaste au sujet d'un appartement. Sur cet appartement-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? להתקשר לבעל הבית. יפה. להתקשר לבעל Le הבית. propriétaire. On appelle le propriétaire. On appelle le propriétaire. Ah et oui. là, ok, מה קורה? מה les קורה? difficultés oui. commencent. Ah oui. כי בעל הבית הוא מדבר עברית, אוקיי? il parle hébreu. ומעכשיו אין גוגל טרנסלייט, אוקיי? à partir de cette étape-là, vous parlez à quelqu'un en hébreu, וצריך Et là, ללמוד. C'est là qu'on voit si Opération de Sabar nous a bien servi. Ça marche. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez lui demander? Vas-y. Alors, לבדוק מה שכר הדירה. יפה. לבדוק מה שכר הדירה. שכר. אוקיי, מה זה אומר Le לבדוק? prix, je mets Le prix. Le loyer, en fait. יפה. Le prix du Combien loyer. coûte le loyer? Vérifier combien coûte le loyer. שכר דירה, c'est le loyer. שכר tout seul, ça peut être un salaire. Je peux Ouais. te demander, Sylvain, מה השכר שלך? Ouais. Tu ne dois pas me répondre. Ah, mais Mais juste que vous sachiez, שכר tout seul, שכר c'est un salaire. D'accord. שכר דירה, le loyer. D'accord. Ok. Donc d'abord, on lui demande כמה עולה הדירה? מה שכר הדירה? On continue. לבדוק מתי אפשר לבקר בדירה. יפה. Bah oui. Ça veut dire quoi? Bah, מתי אפשר לבקר בדירה? Bah, quand est-ce qu'on peut aller visiter en fait l'appartement? יפה Parce que מאוד. c'est bien d'avoir le prix, mais si le prix nous convient, à ce moment-là, il faut aller visiter. Exactement. Donc vous lui demandez מתי אפשר לבקר בדירה. Ok? Là, je vous aide pour que vous fassiez bonne impression. D'accord? Ah bah là, il va nous louer direct. אוקיי. עוד שאלות מאוד מאוד חשובות, לא לשכוח לשאול אותן. N'oubliez pas Ah de oui, poser là, cette ça a l'air question. très intéressant là. Vas-y Sylvain. לבדוק אם הדירה מרועטת, משופצת. Ok, ça c'est deux mots. Ah, c'est hyper important. En Israël, c'est vraiment Ah clé. Sans ça, on a des très Ça mauvaises marche surprises. pas, ouais. לבדוק אם הדירה, vérifier que l'appartement Et meublé ou pas? יפה, מרועט, מרועטת, מeublé.
Voilà. Meshupatz, Est-ce qu'il est comment on dirait ça en français? Rénové. Voilà, Ok, rénové. donc c'est hyper important, sinon vous pouvez vous retrouver dans des appartements poubelles. Dans des masures. Ok. Et ça, c'est un mot français pour opération de sabbat en France. Ok, donc bien demander si Adira Mero Etet, de Reitim, les meubles, Ouais. et si Adira Meshupetzet. Meshupetzet. Ok, si vous dit non à l'un des deux ou aux deux, Animam Litsa, la Redet Me'ainyan. Je vous conseille de pas. Ouais, faut pas chercher pousser plus loin. Voilà. Ok, on continue. L'avor al hachosé. Ah oui, là, faut quand même, avant de signer, il faut quand même bien repasser sur le contrat, Exactement. le relire et s'assurer qu'il n'y a pas, Il n'y a pas de problème. de Alors, malentendu. littéralement, on dit passer sur le contrat, mais c'est exactement ça. Ça veut dire relire, vérifier, bien s'assurer qu'il n'y a pas des clauses, des séifim, mouzarim, bizarres. Ok? Ma'od. L'artom à la rosée. Donc là, on va signer le On contrat. va signer le contrat. Ok? Et on récupère les clés. Il a fait Meod. Voilà. Itralnu bemodaot. On a commencé avec des petites annonces. Vesiyamnu im chosé chatou. Mais on a terminé avec un contrat Wow. signé. Sylvain avarnu al kol Ouais. hashlavim. C'est génial. Kol akavod. Arshav, lifne shanachnu nifradim. Ok, je voudrais que tu repenses dans ta tête à Ouais. deux mots. Ouais. Shtemilim adumot. Deux mots qui étaient en rouge dans Ok, les étapes. alors, pour moi. Sans me les dire, sans me les Non. dire. Ah, כי sans te les אנחנו dire. עושים משחק אחרון. Ok. אוקיי, אתה לא אומר לי מה המילה, Ok. אתה נותן לי דוגמה, Ok. עד שאני מצליחה לנחש. Tu me donnes un exemple, tu me racontes une histoire sur ce mot, Ok. jusqu'à ce que j'arrive à deviner de quel mot il s'agit. Amila Adouma Rishona chez Limati Ayom. Chez Lamad et למדתי היום. זה המילה, השלב הראשון שאנחנו מחפשים הדירה, אנחנו צריכים לבדוק באינטרנט. יפה, אנחנו צריכים לקרוא מודעות. מודעות. Des annonces très très importantes. Très C'est important. aussi un mot dans le travail, Voilà. ok, quand vous cherchez un travail. מעולה. עוד מילה. מה שלמדנו, כן, עוד מילה מאוד חשובה, לפני להיכנס לבית, בדירה, אנחנו צריכים לחתום משהו. יפה, אנחנו צריכים לחתום על משהו, on על doit משהו. signer en hébreu sur quelque chose, sur quelque chose. אנחנו צריכים לחתום על חוזה. על חוזה, זה יפה. מאוד חשוב, מילה מאוד חשובה. ולפני שאנחנו חותמים, אנחנו צריכים לעבור לעבור. על החוזה. On doit vérifier le contrat, repasser sur chaque Surtout. clause. Sylvain, כל הכבוד, כל תודה. הכבוד גם לכם, chez vous. Apprenez bien tous les mots en rouge qu'on a vus aujourd'hui. זה מה שצריך כדי למצוא דירה טובה בישראל. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.